والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, meradapkan ayah umat sudah kita hadir di pengajian tahun. Mudah-mudahan sehat-sehat kita, panjang umur. Apalagi di penghujung nih Ramadan, sudah doa-doa tadi terima Allah. Satu kinai doma Ramadan hari ia katon mungkin ke mayate ke mau niamun Allah satahun nai doma ausuro nia taibo pesoni yang gua uro daunnya dot korot nasudot ang gua uro do peaunia. Jadi pada pordo perwa mupasuita doa kontu Allah Ta'ala sulek sehat-sehat kodot panjang umur ko ning Ramadani. Anggo audot kodot nasudot anggo usa bolas bulan nairo do peau ning ya. Jadi mudah-mudahan dialak na merdongan Ramadan, dialak alak na menyambut Ramadan, mencintai Ramadan. Sonang ruania di Ramadani, tentu Ramadani pejok ruana paidai dah hotel mah. Allah, ajopan du darwamu menyambut tahu, nasonangan darwamu namardongan do tahu, painte buseng mau sabolas bulan nai. Doa kontu Tuhan an sopasu buseng kita nih. Mudah-mudahan doa anta ibadah tabo penasu sajia, apalagi di ujung naon diterima Allah, apalagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nian dapat kita Lailatul Qadari. Amin ya rabbal alamin. Di harina sadarion hari penutupan dihita mengaji setelah kita buka 2 bulan na lewat ayah umat. Setelah hari raya insyaallah sehat-sehat kita lek borgo pengajian tahun, lek marsi doahan kita mengaji kita mula insyaallah. Pada hari raya hari Salasaon Isnin hari Salasa hari raya berikutnya sapoken hari Salasa, sapoken na ibuseng hari Salasa 2 poken. Insyaallah kita acara halal bihalal tolu poken hari raya. Kita bain acara halal bihalal. Open ita tambai guruntai tahun tang gurunta tambanta isi maita acara halal bihalal, acara marsilaturrahim songon dia arina nabiaso tolu poken hari raya. Harana hari Salasa do, harana orja bahatan hari akad dorot hari Sabtu. Si maita silaturrahim. Alhamdulillah di pengajian tahun borgonian ibain Tuhan, insyaallah malam Khamis kita dison nagit khataman Al-Quran. Harana setiap malam kita bain tadarus Al-Quran. Khotom na paupat khotomna. Daganak tadi son sebahagian hampir 20 alak mengaji di son setiap borngin menombo sampai jam 1 sampai jam 2 menombo sampai jam 3 mengaji alai kita bain juo mikna insyaallah malam Khamis malam 27 nangkan markhotom kita. Mudah-mudahan martambah berkat manian pengajian onte opat noli khotom kalai dison membaca Al-Quran.
Semoga dengan kemuliaan Al-Qur'ani dilen Allah Ta'ala dihita kemuliaan. Harana alakna mulioi termasuk mak mulio dohot Al-Qur'an. Alak-alakna membaca Qur'ani adalah alak-alakna mencintai Al-Qur'an. Naman cintai Al-Qur'ani berarti ibaca ya Al-Qur'an. Yang kau maipe yakin na namar khotom mente. Olo, bo penaget pa dua khotom na adong tong naget sa khotom te. Adong buseng naget sa tonga khotom dope. Koko nalik mangalir Al-Qur'ani bo penga bahat sotik-sotik ang konlek ibaca Al-Qur'ani sa tiopari bo peinda bahat-bahat. Orang tua nami na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di acara penutupan tadi hari Nasadarion hanya sekedar mengingatkan kita. Nah, pertama naita bayar zakatul fitrah. Anggo mengkojar malam Lailatul Qadari masing-masing mai. Masing-masing di dalam kitab Nihayatuz Zain dialah ala naman dapatkan Lailatul Qadari ulang carito-caritoon. Dalam kitab Nihayatuz Zain arana bahaddo dibuka Allah rahasia dialah naman dapatkan Lailatul Qadar. Termasuk di dalam kitab Nihayatuz Zain dibukakan Allah baginya pandangan-pandangan yang gaib. Bisa jadi dia menyaksikan malaikat sedang ruku, malaikat sedang sujud, atau idaya cahaya-cahaya yang luar biasa naipati daun ni Allah di sia di malam turun Lailatul Qadari. Dialah alakna istimewa. Salah satunya tandona roborgo di ati-ati niba. Taraso adong ilala na masuk tu ati-ati niba atau tu diri niba atau wallahu a'lam. Tapi biasanya salah satunya alak na mendapatkan Lailatul Qadaron tangis doi. Parita ligin di dalam kitab tangis aso haranai bentuk hadiah. Cep durwa muda boinang yang godong hadiah dapatan kote. Ipe berupa hadiah keistimewaan. Nah paling utama baca doa nai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Go hadis nai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, oh Tuhan, oh na maha pemaaf, fa'fu anni, maaf ko nau. Jadi target tak nomor Ramadanon ujung naon imaafkan Tuhan kita ipe. Ipe targetmu na terakhir di aroro ni Ramadanon siajarkan Nabi tu Aisyah fa'fu anni, maaf ko nau. Di bulan Ramadanon ita mangidutu Allah anso imuafkan dosa-dosanta imasita pabahat doahi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mengkojar malam Lailatul Qadar baru di akhir ni Ramadanon kita membayar zakatul fitri, zakat fitrah. Arana idokon Nabinta sallallahu alaihi wasallam bahasona an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, Abbason udani Nabinta. Ibnu Abbason berarti Abdullah anak ni udani Nabinta, anak ni udani Nabinta. Arana Abbason hampir tersaumur dot Nabinta palang asilo pawon. Ibnu Abbas ima Abdullah bin Abbas kuburanna ima di Taif, palakia mutu Taif isimai kuburanna. Jadi dia mana mengriwayatkan hadison bianingia parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan tuhita sadaqatul fitri, zakat fitrah. Zakati idokon joya sedekah. Me adong sedekah na wajib, adong sedekah na sunat. Pala hartomi sabang sona wajib izakatan. Adong seremu 30 no mameh. Sidope.
zakati saparopat puluh, atau ememu sampai 100 zakati, au ngajabat 100 dah boyah pandapotanku natar 70 maya sendia domai sadokahi. Tadi mitong Allah isadokahan arana bahat barang namar zakat, bahat nasumar zakat, saguman namar zakat zakati, nasui zakatan sadokahi. Makana idokon nabinta sodaqatal fitri, sodakoh fitroh atau zakat fitrohon. Pala ita bayar tokinai on mabisa maruai bayaron madung. Madung mon imayan tong kemanfaatan na disadari hari rayo ido. Sulebek limar manfaat tu ala na manarimonai anggo benailen musannari ngamongai au da bo bayar masannari amang aso get kiyau mudi nia get mula kia sannari naron get mula kia misal ngai son uma hari rayo au na dia Aceh da bo hari rayo ni au bayar masannari sah me amang sah bayar mai. Bayar ma zakat fitrahmu. Adu gunanion tuhorotal lisoim payas ala na puasoi. Sumar tambah sirlak madabona puasoi teh. Tuhorotal lisoim ahanai payasnia minal laqwi war rapas, dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang kotor. Zakat fitrahi payas ucapanmu, dohot payas perbuatan tak. Ngasai binotu adong ucapan tanah marurang lopus, perbuatan tanah urang denggan selama bulan suci Ramadan untuk payasi paturei anso sempurna puasontai. Arana puasoi anggo indai jaga ucapan, indai jago perbuatan, rado indah marpunten. Rado indah sempurna gurgar sego mana manyego-nyego puason tai ucapan nasutar kontrol perbuatan na urang pade. Jadi untuk paturei dohot paturei sudege semula kita bayar ma zakat fitrohon dari perbuatan yang sia-sia. Ahadope sian perkataan yang kotor. Zakat fitrahon termasuk ma payas atiatenta sian sifat kikir. Mangela sifat ni atiatentai siat sifat kikir. Ulang adong di atiatenta sifat kikir. Makana ala anna masuk sarugoi. Salah satuna sarugoi tidak senang dengan orang-orang yang kikir. Najob ruani sarugoi ala na dermawan, ala anara mangalehen. Tui seilehen ko tuala najob nirwamu dot tuala na sujok nirwamu. Anggo mangalehen tuala najob nirwamu biasa dui. Mangalehen tualak na denggan tuho biasa doi, tapi mangalehen tualak na sudenggan tuho itu na luar biasa. Makanya secara singkat udokon isnapur ruania dihisap di hari kiamat on mangulaki juron isnapur ruania momo hisap nia di hari kiamat indai persulit Tuhan etong-etongan nia di hari kiamat isnapur ruania inda rundut di hari kiamat inda mersusah-susah di hari kiamat pala diisap Tuhan nia di hari kiamat ruania ipa momo Tuhan isap niai inda sulit indah payah di hari kiamat momo sajoi bentuhan lidang sajo na orang deges ipa deges Tuhan na su cocok ipa cocok Tuhan di hari kiamat adong tolu sifatmu angkoni karejo onko. Na pertama tu'ti man haramak lehen bantu ala nasura membantu ho sada mangalehen kotuala nakikit tuho rade bo anggo ira kakai mangalehen na nasungonian di hari kiamat ipamomo Tuhan aso job orwani Tuhan faida ida amu
Aso jo perluan Tuhan. Bo anak boruin tong nasunjung do dapotan ko manginjam tu sia, boroya manginjam tuho ilehen ko. Kuna dengan ruamui. Adong dison beban. Lehen dialak na surah mga lehen na padua na alak na momo hisap na di hari kiamat. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Onget hari rayo jiren minga peni dana cocok-cocok ilalaya paidaidaho. Olo taru na baut sajodo peinda dong sonang na naron topot kon tu bakas naik. Oban kue bongko. Olo anggo adong epeng mo oban abit karung bosoni dotong aso harana ala naradeng gantu ala na sudeng gantu sia adong do bebani adong disike kekuatan adong disike tulusan adong disike tawaduan adong disike rendahan adong disike aliman. Alak na alim do narai, alak na tawadu, alak na rendah, alak na denggan, ido narai membuat roa betul umat. Olo, model-model nang udah itu panggodang nang ana rahoy. Olo, iya doro asu au ketahu ni. Olo, namo momilalay ay na sunjung do manginjam tu siya nak kon beteng ilalayan. Dai bo pesongoni bahkan bisa ho membalos, bahkan kayuanko, bahkan alimanko, hebatanko, tai kerendahan hati rai tadonok tu sia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bo pemerasa adong di hati-hati mu umbodang ko tunjukkan ketawaduan di hari kiamat indai sarsari Tuhan sudah na jahatmu. Ipamomo Tuhan perdalananmu ahamai lehen tualak na kikit tuho hubungkan silaturahim tualak na memutuskan tuho na patoluna pala perwan tadi hisap Allah di hari kiamat mu'opkon alak na man zolim ko wa'fu amman zolamak mu'opkon alak na man zolim nanguday ancit domay bayniya mabugang sabugang-bugang nalaya surwaniya tay imu'op kon ko yapusko hati-hatimu na luar biasa wajar di hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitrahon menghilangkan akan sifat kikir di bagasan ni hati-hatenta. Arana ala nak kikiti ben naidania dia habis. Padahal sebenarnya na simpan do kan na binoto menyimpan nangudai adong epeng mu ibain ko tabungan na habis ni epeng misangan na utuh arana na tabung do imasidokan Allah bianing Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim wa ma anfaqtum min syai' ahanai impakon munai balanjaonmu. Makna belanja di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah madung igugah Allah nai balanjaon miau puna ngasi binoto ke nang udah itu pasar ke jolo balanjo ning sada anak boru ho mambalanjoon na ilenia 5 juta biado ilalaho na mambalanjoon nai ibodo ruamu na pake nai indah nganepeng mo tabusion rodo di ati-atemu kikit mambalanjoon nai indah. Atau au misalnya adong epeng ku 5 juta udah kon tu eteon tu KKI ke jolo balanjoon na 5 jutawan tabusi abit karung tabusion biado di ati-atemu adong do kikitmu membalanjoon epeng ki aso tengah na hopuna au puna na membalanjor imasidokon Allah tentang artoon alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rizki na amileheni ibalanjoonnya berarti na ibalanjoon mi nadilehen ni Allah berarti pala ibalanjoon nanguraikan ngana opunai makana idokon Allah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu dia akan ganti wa huwa khairur razikin dialah sebaik-baik yang memberi rezeki terutama tu keluargamu apalagi on kebutuhan keluarga murmabahat
Betul doa. Mur mabahat kebutuhan ni keluarga na ket ari rayoon. Marah habis teh. Jauh saja pemasa dia. Idokon Nabinta sallallahu alaihi wasallam bianing Nabinta riwayat Imam Ahmad qala Rasulullah ma atu'amta nafsak fahuwa laka shadaqatun ngasih binoto adong epengmu panganonmu ibalanjoon nang uday dot uday ipangan ko itu bagimu sedekah rupana na ipangan mi pesadokah duit. Jadi tualak na lain sumar sadokah tunang uday petu kakai palay pangan ko namar sadokah doho tuhoy maulang ko kikit tuho on manombo tualak pekikit ya apalagi tu dirinya pemakikit apalagi tualak naipangan mi marbuko itabusiho sang agiotmu naron borngin porwamu ipangan ko ibalanjoon ko ijalakiho ibalanjoon ko ipakeho pahwalaka sadaqah itjob sadaqah doi marpahalo dohoy nang pala itabusion ko epeng mi ipangan ko marpahalo dohoy. Imayantong ulang berlebihan ulang berlebihan laka sedekah wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka sedekah ibalanjoon ko idahan ko ilehen ko tu udai sedekah marmasak nang uday naron ko tu magorit idokon sedekah wa ma fahuwa laka sedekah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah pala adong pembantu niba di bagas niba tinggal di bagas niba ibalanjoan mangania minumia naipangani ipangania kurang bedaon ngabi na ito adong dongan mo'y bagas mi manulong-nulong iho darin tong manombo na tobang-tobangon ngatar karejoon niya bagasibe boro anak anay ulang susahuma palangadot kami mauma niya na perwang kui niya oni sendia do ibagas konaw oni sepaturi-turi ho sangay si masondiana ami bayan madongan mo si sadala rakmangan kamu naipangan mi ipangania naiinum mi iinumia bahwa laka sedekah maka itu bagimu adalah sedekah. Jadi nama ngumuon pe sebenarnya ibadah nagodang do au da bongadong balanjong ku inda dong epe inda dong ibadahku au nama ngumu sajo do au ngana songon ko da bahat Quran na bahat pengajian na au ba nama ngumu do au anakku do pe balanjoon ku ima ibadah nagodang. Jadi dung sanari day nanguday alhamdulillah mabisa ro mangaji ang godong pak marmenek-menek na jolo ala sumbayang mo pe marpeor-peor betul do sumbayangi sejot-jot nga sumbayang aso nga sumbayang arana tarpodom itamba do pe na jolo na marnojis-nojis itamba buseng do pe na martapian na sudong do kamar mandi maklum mamutapian apalagi na jole pasar jongjong pancuruk ko aja na marbegu-begu do ning kalay git kedo pihotong abor gintu si ro mamalos itamba buseng tong natarloso bahat ibadahmu dung sanari alhamdulillah au najolo ngadong ibadahku dzikirku na mambaloy joy dagana do iba ibadahmu nagodangi nai catat may najolo na tu sabayho may catat may najolo na tu kobuni may catat may najolo na mangomo-omoy dung sanari de mangkagodangi daganaki ngadong tenaga be mangaji doma najolo dong pak marmenek-menek dadong sadokahku duha pengada tahajud ima ibadahmu maka idokon Nabinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani bianing Nabinta sallallahu alaihi wasallam lewat sadabayo na kuat sadabayo na togop naringgas karejo mengkuling sahabat sugari dadabo ulang mangumo sajoy ben bayoy tenaga niya
maposoya togop margogo ulang mangomo sajo sugari nadot doya dabo marporang pisabilillah sugari dabo marporang dudut bayo onon on togop tina mangomo sajo sugari dot yu bani marporang luar biasa doi bianing nabinta in kana kharaja yas'a ala waladin sigharin fahuwa fi sabilillah isi-isi alak na mangomo membalanjoy anak niya na marmenek-menek manabusi susuna manabusi pakaian na manabusi jajan na panganon na membalanjoy sikolana marmenek-menek indah bangkit kehidupan ni aso arana membalanjoy may rasoy mo yung may nga terpercaritoon jamu bayo maibe olo palagi na pasikolaon itabong abis dajat manabong maabis may rasoy homay na markancit-kancit na mangomo-omo na suwada may rasoy mumay na marsusa-susa waktu marmenek-menek kami na jolo in kana kharaja yas'a ala waladin sigharin fahuwa fi sabilillah alak na mangomo mambalanjoy anak niya na marmenek-menek fahuwa fi sabilillah ipena di jalan ni Allah doi inda angkon na marporang yoban tenagay ning nabinta na mangungkal saban niya laki sabilillah na mangomo tukobun niya lakan sabilillah paturi bondar niya laki sabilillah mamasuabit niya laki mambalanjoy daganak sabilillah tu batang gadisan sabilillah marbeca iya sabilillah makana niat ikhlas di sisi Allah belum tentu isita na paling mulia Allah belum tentu seditarian na paling mulia bisa jadi amantai masuk tu sarugo harani sabar niya na mangomoy inda mengeluhia inda rayan tong mangido-ido inda tongan marhino-hino ilalaya diri niya pokok namanya kot copat ibu tiap usaho niya kaya ikhlas karena Allah sajia pentong na dapot tiya isobar ko niya sajia na dapot tiya isyukur ko niya Allah senang kepadanya. Jadi ibadahmu najolo ma sanari do ibadahmu mengaji najolo ibadahmu mangomodo. Jadi palai pasari-sari dah sangajo na bahat di langkahmu najolo na mangomo ite. Olo ning ruang kuang gosian wajah naon na bahatan parsaba don. Olo ma. Olo marsaba najolo. Sanari do nasun marsaba besaba na pintong maabis. Mabakas may sabay. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ibbuha fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fa huwa fi sabilillah mangomo nang udai aso anso adong balanjomo sulang margantung ko tuala tadi mau umaon asalkan lek bisa au mangomo indau harap kon daganak asalkan lek bisa au tu sabat dewa tu sabat asalkan lek bisa au manjalaki ujalaki do diau indau arab kon daganakku kan seni deh bahwa fi sabilillah sulang mangido-ido anso ilehen tuan rasoki sanga sadiana sabilillah adong buseng na mangomo aso mangomo iya ala abawaini shaykhaini kabiroin mangomo amben balanjo ni ayah niya dot umat niya na tobang ngabisa na be mangomo tinggal mau mak niya ayah niya di bagas niya pulang po mangomo be son maamuy nang tinggal ison ma awi bagas kondo isima ulang ko mangomo aw malin balanjo mu kaya mangguris Allah dahan ko niya di orang tua niya dahan naron oban tu bagas ni ompung mi iya mambalanjoy na iya mangoban na iya malin epeng na sajian ay lehen niya fahuwa fi sabilillah to
tobang-tobang na ibalanjo yun na sulalo na be mangomo anak nai sabilillah doi imian tong amo na tobang-tobangon mo paturion ulo ulang jat durhako daga nakibot tido olo sanga hape na adong mo paturion apalagi indalalu be mangomo be olo bo pesongoni te sabang kina sabanian sabang kudo ini mo olo ulang upatupat be olo ikhlas kamu ulang bek aso su ikhlas kalai susonang ruani alai sokon kajinta na jolo. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah, maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, dakhalat alayya imra'atan. Rotuau sada ada boru ning Aisyah. Sada ada boru, sada umakna rotuau. Manopot konau wa ma'aha ibnatan, oban maboruna dua anak. Anak boruon oban ada boruna dua anak na menek rupana yatim ibnatani laha tas'alu mangido ya ummal mu'minin au da bualak na miskin dua len majulong ajau panganon ngape namangan burung pon ngape namangan borung pon len majulu dia ulang panganon mama le baya borung pon ya ummal mu'minin bo Aisyah pintung anak kayo ya palam tajid syai'an ghairu tamratin wahidatin au pintung bayangadong au puna kecuali sada maya tamarna Aisyah pesada tamar maya na dong ya puna nga sungon nang udaya palagi bulan puasa sungonon mocom tamarna adong nailen ni jiren adong nailen ni anak adong nai tabusinia narang mocom tamarisan nari bahat pangan tamari pala marbuko kon mangan tamar do bahkan pala mangan sahur mangan tamar do idokon nabinta di dalam hadis sebaik-baik makanan sahur itu tamar. Jadi pala adong tamar muisi umak waktu marbuko pangan waktu sahur mangan tamar kok susehat boltoki ipangan kamu deh waktu sahur idokon nabinta mangan sahur kita pakai tamar ni'mas sahur riwayat Imam At-Tabarani ni'mas sahuru at-tamru sadeges-deges dina mangan sahur mangan tamar jadi pala mangan nangudai tutup tamar palanga tamar perjolo so sehat tu boltoki ni'mas sahuru at-tamru sadeges-deges na mangan sahur mangan tamar wa qal yarhamullahul musahhirin semoga Allah mencintai alak-alak na mangan sahur jadi pala mangan sahur ulang lupa pakai tamar ning ruangku dampe hari rayon nalek adong lupa tamar mui ndak habis na burkatan tamaron so arana tamaron panganon ni nabion job ruamu tamari adong de manom boru alak malen tamar tu sia assalamualaikum waalaikumsalam adong ison bo ilehen ayah perbuko di bau jadi de baya tamar bau ni tamar lehe ni ya angkat nakin sang ahan ya padahal tamaron panon ni nabion pulang layas ruamu tu tamari Allah anggo panganon muna lain-lain nai belum tentui pangan nabi taruh tungmu adong di si jambumu adong koini di si belum tentui kunjungi pangan nabi ti anggo tamar imani pangan ni nabi apalagi ibaen dot madu
tamaron irondam dot aek iinum nabi aek naik sehat tamar godang ruamu pala adong tamar di bagas mi aso may pangan ko manay pangan ni nabi mata mari makana marbuko tamar godang ruamu na godang harga di tamaron ni daun di nabi aso biaso itapangan tamarite tay anggo itapangan madung unjung ipangan nabi na songon na ipangan mi air zam-zam may unjung iinum nabi songon na makana Umar radhiyallahu an senang dia mencium Hajarul Aswad. Bianing Umar, wahai Hajarul Aswad, anggo inda ben naunjung icium Nabi ho, ndara mencium ko. Karena kau cuma batu. Tapi harana wida icium Nabi ho, maka aku senang menciummu. Karena hanya batu yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Tapi isium Nabi, ima ciumnya, ima Hajarul Aswati. Pamasuk Nabi mukonia tusibo, iciumnya Hajarul Aswati. Senang Sayyidina Umar, aso ciumnya Hajarul Aswati. Harana unjung icium Nabi. Jadi berkah sarupo de palaki amu turaudah tong kinai haji umroh juguk udai turaudahi senang kau duduk di atas raudah asojok ruamu jangan-jangan perjugukan mina unjung mai juguki nabi ison manajolo Abu Bakar juguk ison manajolo Imam Syafi'i juguk ison manajolo Imam Malik juguk perjugukan ni sahabat-sahabat ni nabi berkat. Jadi ima tamar. Jadi Aisyah pe ngadong kecuali sada maya tamarna ya puna pe. Sada maya tamarna ilehenian to. Fa'aqtaituha na boinang. Allah maya bana ado ngau puna sada tamar mayannya. Anggo wa igari ilen ko de. Jauh do penarona ade jawab pena sumangan daun ini ya. Radi tamanumboy da bo. Tala dung suwa da mur makikit. Padahal sebenarnya palamur indah adong murmar dermawan aso mamancingna pala sada do magulainmu pulang pamasak sendiri bahan ompan bantu batang ikan bahan ompan sian gulain na sadai marpukpakan dapat gulain na baru. Jadi fa'ataituha iyaha aku berikan kepadanya pakosamatha baina ibnataiha kormana sadaon ibagi dua ya romau makna ibaya ibagi ya makormana sadaon ponting mau maite ibola dua ya dung ibola dua ya walam takul minha sotik pengadong ipangannya tai ilehenia tu borunia na dua na boinang pangan kamu harana bope satu ngakor mana berkata nih ima sugari musim paceklik inda dong be panganon di duniaon be inda adong be indahan dadong danon mu be atau sanari inda dong be indah danon mu bagas be kecuali korma mayesi kau tidak akan kelaparan. Bope sada korma may amulima indangkan kelaparan kamu inangi be berkat ni korma apalagi isi namar pak lo pesi kormai nabahat do pesi kormai sada korma pe bagas miang gua dong maka sugari romo simpaceklik inda dong panganon sanga ahape kecuali korma do masada nai isi amu onom bagi onom korma nasotiki insyaallah dilen Allah keberkatan indat tolbak aleon kamu bebe maborkat nikah nomborkat nikormai jadi pala na udai na sunjung lupe humar bukurot korma na upatari na yon tabusi manaron korma radi manombo da bungai roni a kormai copatan mangan walam takul minha dia tidak memakannya tumma qamat kemudian dia berdiri pa kharajat maka dia keluar ke yentong dungilehnya tu boruniaon naulo umarwania tu borunia peda bona jolo inang nabi asodo hosongoni ola inda lalu jo ikan masih suadong tu daganaki inda lalu tabusan talokungi panabusi ni baju di daganaki biasa doang go umai no ima pala keor ja tutup do mau ban dan bungkus si marbede de dot kudai no
Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, maka roma Nabi sallallahu alaihi wasallam manuputkeun kami. Fa akhbartuhu caritoon matu Nabi anak baruon ikhlas naya sawani maboto ya Rasulullah anak barui au pentong baya sada korma meana adong ibagason uleen ibolai ay pangan daganak ni ay masatong abe. Faqal manibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ni sialak na diuji sian anak-anak niya ada boruon ujian nai ibentuhan na mambalanjoy boru niyay napasikola anak niyay sainggo rundo tiya susah iya na mambalanjoy nai bisayin paahsana ilaihinna denggan niya tu boru niyay iusaho niya iolong iya sa mampu niya kunna lahu hisidron minan nar alayon mapenghalang niya sian masuk api neraka mapenghalang ni nang uday sian api neraka boru minay paturemi mami muslimin takunu lahu talatu banat payumpiku alaihinna pala adong boru mutolo ibalanjoy ho na hatta yabinna au yamutna sampai matobang kalay ipabagas ko atau sampai meninggal kalay illa kunna lahu hijaban minan nar menjadi hijab mijosian api neraka isi-isi na mambalanjoy anakna maka itu hijab baginya dari api neraka au ngatolu dua mayat dua pe jadi au dua sada pe jadi asalkan di balanjuan ikhlas karena Allah alayon menjadi hijab bagimu daripada api neraka. Jadi orang-orang tua namina dimuliaun Allah subhanahu wa ta'ala imana membalanjoi sarupo masakat pitarahi nangkin ada tujuan nai suadong panganon ni kaum ta na miskin surak mangan kita ima subayar danon anggo sadeges na ulang epeng hado so'an min tamrin au so'an min syair satu sok sian tamar atau syair gandum suadong panganon anggo jabat mangan sadari-hari rayoy salo seme ngadong epeng nangkon karejo inakon kay batuluan pokokna mamangan. Jadi tujuan ni makana zakat fitrahon baen deges danonna ima susai di on amili danon na deges pala adong danon mu ulang danon najat nai baen harana namangan na pesudaro mudo namangan na jiren mudo namangan na iboto mudo dia na deges na ido na mga lehen paling tidak dia na ipangan mu ima lehen suitulak tu amil tu musojitan amil mamam bagi-bagina au ba inda tu amil utulak niya tujiren kudo tulak tujiren musa asalkan ulang itulak alak la itu ada borui itulak kia tulak lai sutuson na miskin doitan ya inda sah tujia do len tujireni lehen tu sudaromu silahkan aso harana surak mangarasoi kebahagiaan ari rayoy harana sudah puncak dari kebahagiaan ini mangan mayai adong pemotor mu adong epeng mu no sumangan ngarai tayang go mamangan masalo seme ima guna ni zakat fitrahi jadi pala aso ita bayar zakat fitrahon tujuan na salah satu na zakat fitrahon menjadi panganon ni sudaronta ala na miskin payasian ucapan dot perbuatan na supade na ita karejoon selama kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Zakat fitrah. Setelah zakat fitrah disuruh madi ita bayar zakat fitrahon untuk
ahya lailatal aidain, menghidupkan dua malam hari raya. On sekedar paingot kon kajinta dan umak penutupan ni kajinta di hari nasadarion. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Walaupun hadis naon dhaif menurut Imam An-Nawawi, tapi paling tidak di malam hari raya kita hidupkan. Paling otik kita karejoon di malam hari raya ibu pena mangulaki kaji solat berjamaah waktu isya dan solat berjamaah udai waktu subuh. Iman itu akan menghidupkan malam hari raya. Tahu dongan nga sumbayang tumusoji tahun yang nangudai sumbayang ko di awal waktu malam hari raya. Ulang saya masih tu jolo tu bajui. Ulang masih tu paumpui. Ulang masih tu daganak na baru roy. Arana isi make kebahagiaan ibod malam hari raya. Tai udai malam hari raya pala perwani udah naidokon menghidupkan anggo bisan tok maqdamal lail. Me paling banyak sepanjang malam. Sepanjang malam kita karejoon meramal ibadah tu Allah Subhanahu wa taala. Inda lalu udai mungkin, inda lalu nang udai. Saling tidak pabahat zikirmu. Inda bisa bahat maribadah solat, maribadah zikir. Inda lalu mahat maribadah zikir. Pinomat na karejon tauda ulang lupa sumbayang isya marjamaah, dot sumbayang subuh marjamaah. Halo mah. Au ngaki au tumusojit bayaning nang udai sumbayang ko di awal waktu. Long ko masih butuh patunda di kuemu. Ko tu subuh ngape subuh? Songon dia di bulan Ramadanon seni buseng manang udai. Ulang jolo subuh, napa do subuh? Madung juguk ko dia mak sumbayang mi. Termasuk mai namang hidup kon malam hari raya. Ipe naotiki lalu derwai tile lalu ulang lupa inai ahmadilin Allah Ta'ala dihita lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Indah mati hati-hati nai pada saat mati hati-hati ijia marmatian hati-hati niala agu hati-hati mulik ipangulu Tuhan. Ijia alak lale insyaallah indah ben Tuhan lale. Jadi isena perwania satahunon indai palale Tuhan hati-hati nia. Hidupkanlah di malam hari raya. Ahama awamalkon di malam hari raya termasuk matakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadu-sadu nang udai dia mak sumbayang mi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nautikan do waktu takbiri kecuali Idul Adha sampai waktu tasyrik. Anggo hari raya Idul Fitri salose sumbayang manyogot sumbayang hari raya indah dong betakbir. Andikan may muluan malam hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Milikmu do Tuanku segala pujian. Puji mawal alhamdulillahi rabbil alamin. Sembayang tarawih dua samampungku, mengaji dua baya samampungku, rodo mengaji itu pengajian samampungku, martubat dua samampungku, marsadoka doa samampungku kerejo ondo Tuhan. Walillahil hamda, segala puji milikmu do Tuhan. Alhamdulillah baya mailen ko dia Ramadanon, alhamdulillah malope. Maka na di malam terakhir sembahyang tarawih ulang nasuro udai uma namanya semertempo-tempo do sembahyang tarawih anggo malam pangabisan roh jolo arana di akhir ni Ramadanon muloi mau dalela lelah mukoi malo ja sibuki olo masa bulan na begadangi Roma lelah sehingga berkurang aktivitas ibadah yang malom pangabisan pala ari sinayanon hari rayo malom makaton ro ojolo tumusojit sumbayang aso nikmati malom na pangabisani. Allahu Akbar. Selesai sujud terakhir tangis mainangi, oh Tuhan habis
mabaya Ramadonon on materahi rau baya sumbayang mar Ramadan incogot bayang adong bengadong tarawih be dadong witir be anggona marsambung dot tarawih anggo witir ya dong. Alhamdulillah Tuhan terima kasih oh Tuhan dot depe ubaya tahun naro panjang kon umurku mandoah ko di sujud mi arana mandoah di waktu sujud ngadong na paling donok udai kecuali waktu sujud bukan sujud terakhir dan kon sujud terakhir na paling degas mandoah setiap sujud di sujud pasadana Allahu Akbar berarti piganoli yang sujud di sumbayang tarawih 20 tarawih na noli 2 40 itambah witir onom 40 onom 46 noli omandoah di hati-hati waktu sujud Maaf ko nau terimo au ela audot keluargang kusian api neraka maaf ko nau terimo au Tuhan sudah dosa-dosa Engki hapuskan Tuhan malum penghabisan mabaya Ramadonon oh Tuhan terima kasih mal alhamdulillah terimo mendoaku arana jat malum hari raya nagodok domai na daging tu daging sup tu sup nagodok domai malam puasoi malam terakhir di puasoi nikmati mah aso arana sudah udah pasti do berakhir ngadong na sumar akhir on pengatara semua habis nda taraso habis pada akhirnya sudah tak akan habis. Jadi orang tuangku na dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala subinoto makna ni Ramadoni dung habis di Ramadoni subinoto na godang harga Ramadoni dung habis Ramadoni ngadong Ramadan be tagi na Ramadoni tianya subinoto na marguna na posoy dung matobang do itayuday dung sanari nga martenaga be na tagi madana poso-poso ini aso ara nagogo sude subinoto makna na mangoli dung mate doi anggo jabat dung mate to kinai baru binoto artinya mangolui andaikan ilen Tuhan diau kembali tu ginjang ni dunia Rabbirji'uni paulah kau tu dunia susumbayang au 2 rakaat suruh mengaji an saudokan la ilaha illallah sanoli pei parar kalaki sanoli subinoto nikmat nai mo kahaduk mulak do supentong hotel sa jauh na jolo ini ya supaya papaulu ini aso dung mulak kita sonon bayar rasuan tagi na ilambung ni Ka'bah ini dung mulak dah dung mulak subinoto nikmat na mangolung mate do tung meninggal kita tong kinai baru ita boto arti ni sumbayang 2 rakaati anggo sanari ngadong do pelalauday nang kon pe sumbayang ngamo ilalao dung tusudun do pe tong kinai subinoto makna na 2 rakaati Rabbirji'un Ala nda mau ngai nda markunut sumbayang witir nai nda mau ngai nangkon pe sumbayang witir ngamo nga nangkon pe marwitir na udah nda mau ngai au dabo 3 rakaat do bain sekaligus niat tola au 2 rakaat do 1 rakaat jadi au 3 rakaat do sekaligus jadi nda maratayatul nangkon maratayatul do bain niat sah nda lupa iba markunut nda mo ngai saru porot sumbayang hari raya onde olo imam udai sumbayang hari raya lupa takbir na pitui Allahu akbar garintong takbir pipitu noli Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ngada Allahu akbar Allahu akbar kabira Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih sendiri mau bayar sumbayang tai ondo pe sumbayang raya na supake takbirnya nda sempurna sah nangkon menjadi polemik jo inang Allah na suruh pe bayo sah
Sembayang hari raya ida. Miantong pala sembayang hari raya ita. Dianjurkan mai di ita pala sembayang hari raya on. Nga binoto ma sembayang hari raya ita te arana sunat dontong ani. Tapi termasuk mai solat sunat na paling abdul solat hari raya. Dan di antara solat sunat na paling abdul hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Ima su hari raya Idul Adha dot kita sembayang. Ima abdulus an-nawafil. Sabdul abdul solat sunnah adalah solat hari raya. Sehingga Imam Abu Hanifah mendokon wajib disumbayang hari raya. Anggo ita inda wajib bete. Sunat. Mulai ngun terbit matahari sampai tergelincir hari raya Idul Adha. Terbit dojolo matahari baru sumbayang. Anggona degesna ita sumbayang hari rayoi takhiruha ila an tartafi'a qadara rumhin. Itangguhkan jolo sekedar sagalah, artinya naik jolo matani hari masih tabain menombo tonga-tonga lapan. Apalagi sembayang hari raya Idul Fitri ipalembet soni soti mai takaji dari na lewat harana bahat kesibukan. Kesibukan tentong na dianjurkan dihita na bahatan sunat-sunatna mangan dope ita ngalo disuruh do pentong di ita pala at-tatayyub wat tazayyun at-tatayyubu wat tatayyun. Ade memperhias diri, memperindah diri. Tayang gua ada baru na tola berlebihan. Manombo. Ana, hindi na sung nagit sumbayang hari raya iya. Biasa-biasa nagit sumbayang dodongan. Nangkon say pakai sude-sude alak na rami. Jago yang gantong kinay degesan manfaat na padahal na sumber manfaat do. Nangkon masih tututu hiasan ni muko mo nagit sumbayangon. Pakai masuri tol arana bercampur alak lain do tada baru. Jaga. Jaga penampilanmu. Martalo kung kinanko on manumbuke sumbayang hari raya las tumusojit nga na marjilbab di musojitan do baru pakai ya jilbapi nasa tongado san busayan na anda pakai kinan ngun bagas inang paunduk pardalanmu. Ima sumbayang hari raya Idul Fitri dianjurkan dihita disunnahkan maridi mulai guntung abor ngin maridi iniatkon bisahmai tung abor ngin ya maridi sahmai jam-jam tolu maridi ma ompung nai so arana tolu bolas na antrion ro paumpu kamar mandi na sada maya olo anggo jap-jap tung aliman tung rak maridi inanggo inang lalu majam pitu habis mulai antri mak jam pitu jam-jam piga mak jam tolu mulai mak jam tolu jam 4 marudur salupun imo kahadiamui opat 5 sakamari anggo narap jam tonga 5 do perep maridi anggo amu ina darut kau marjamaah be jam piga do jam tolu mulai isi perjoloang kang do kentu kakak ina lembet nai na lembetan non arana setiap masuk tu kamar mandi manyapsap arong tabiat ni dah boy pokokna setiap masuk tu kamar mandi manyapsap bahan maya mulai mari di kamar di moka Madinah jam tolu mulai maya ia maparjolo ningmu sanga jontong manyapsap sajo setiap manyokot arong detile ngamo ngai ulang marsibek bekani ba ima tabiat ni entong ima sifatnya ima tantangan dai ujian itu iba mari di bisa me atatayu pakai pakaian yang bersih berhias bahat. Jadi pala salo semeta tu musojitan salat sunat tahiyatul masjid maitate pala di musojid pala tanah lapang tungadong tahiyatul masjidna silahkan takbir Allahu akbar walillahil hamda sumbayang meta usolli sunnatan li'idil fitri usolli sunnatan li'idil fitri ra'ataini lillahi ta'ala aku sengaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah aku ngada petau usolli naik nangkun ko baru solli niat na itu na penting niat na aku solat Idul Fitri salo seme indah ban sunat na ni asah usolli Idul Fitri usolli aku solat Idul Fitri usolli sunnatan li'idul fitri aku solat Idul Fitri sah aku solat sunat Idul Fitri sah Allahu Akbar andikan meta angkat tangan tak waktu takbir Allahu Akbar baru baca udai ma Allah Akbar kabiro
ulang kamulu na mangutingot kondon ulang lupa membaca Allah Akbar kabiro manombok maidomo imam na hindi baca ya langsung takbir na pitui Allahu Akbar Allahu Akbar sunat dopi Allah Akbar kabiro dung salo si Allahu Akbar kabiro baru ro sunat na pitui Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar onom papituna Allahu Akbar indai baca be subhanallah walhamdulillah dung takbir papituna takbir napitui indai baca be subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aso harana nai sunat kon bainat takbiratain di antara dua takbir do ima supitu takbirna rakaat pertama onom de tasbihna inda pitu tasbih nai ima ngabinoto na paingot ko nala uda kita baca ma takbir pitu noli rakaat pertama benar jarang-jarang do itantong sekali setahun do mi paingot mada sude jamaahon na pertama na sumambayar zakat fitrah adong do pesi bayar masan nadi na padua na sumbayangon dua rakaat dohot dua kali khutbah takbir pertama di rakaat pertama pitu noli takbir dot pitu noli tasbih nenda pitu noli tasbihi on maya yang gudi kumpiki aso di takbir pangabisan pala abangi au menjadi imam Allahu Akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin langsung Fatihah do ma'awi ulang ku membacai be tidak tendon na mengaji jadi mari sadari hari raya on ligin jolo di samping metin datola ni anda maligin tu sangai baca ya do angkoi baca ya berarti ngana makan kaji tung takbir papituna baru salose baca udai Fatihah bain ayatna aham ayatna na paling deges anggo terbaca udai terbaca abangi surah Qaf ikitarobatin linnas ada petawi ahadoma al-a'la wal ghasyiyah al-a'la wal ghasyiyah salose bele-bele sumbayang mintop lampu inda binegi ayat sendia do masifat nina udai mar ayat ko ulang balak-balak matamu tujulan marukuk marwa inda doa ini marukuk mengabi nege be sendia do ma inde bege udai belakang dianjurkan dialak membaca ayat pada nasi begeni ayat ben narami ita mintop lampu ngabi nege ayat be baca ayatmu salose Allahu Akbar sami Allahu Akbar naik buseng ma Allahu Akbar rakaat paduana takbir ulang joli baca subhanallah ado rojolo takbir na limai Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salose takbir palimana Allahu Akbar ulang baca be subhanallah walhamdulillah aso opat me subhanallah nih lima takbirna opat tasbihna ime palahita solat hari raya bisumbayang lalu mendengarkan dua khutbah salose dua khutbah masih salam-salaman keluar kita ngun musajiti biya maning Allah ishadu ya malaikati qad baddaltu sayyiatihim hasanat wahai malaikat ku saksikan kamulah aku sudah mengganti semua kejahatannya dengan kebaikan ita sudena mula un musajitan mayas may sude mayas mita sude imentong dung salose ikotorina udai mula mamang kotorina isolom ko sude Solomon Allah marsi Solomon mamula Allah nasu Solomon niya pe Solomia ma kotor mamulak sude bo narodo holanga olo sude Solom kotor mamulak ima sugarina ioban tuson tangan mi ioban tuson tangan mi sublabang dohot paku betoni pa
lenginan do pelabang-labangon daripada isolom ko aja nabi masih hebat. Jadi sendia do masulah harwa bain lapis na olo natobang mentong kauma angkon na warak do ada warak inda unduk sajo menjaga diri dari yang haram jabat pangaji iba warak do iba sendia do warak naik inda jauh dari sebeda betangan kuningmu lalu meda buah mangningmu no wajar de idokon ko soni sulah harwa inda dong sulah dihukum palang bain lapisna bain lapisna ulangi jalangan sudah isi dia tolau jarang ni mo oh may mambotona ompung ni ba ayah ni ba iboto ni ba anak ni iboto ni ba pala ada boru imene tolay jalang baberemu imay ibotomu imene tolay jalang lain ni ulang sejalangi be sulang kotor mula. Jadi orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narima itaisi akhir ni Ramadanon dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma ita patambah ma amal ibadah ta ita pabahat tubat tu Allah na mangabisi do may taon. Anggona mangabisi na pabahat obanon do maon siluate. Olo songoni day pabahat masilua sugok tasi. Pabahat tas. So ada na mangabisi ma ari rayo ma salo si may bayar uma isakat pidrah may balanjoon ko epeng mutu anak mi tu borumi tu sudaromu na ari rayo sebenarnya ahado membersihkan hati mamonang ko may takaji dari na lewat hari raya na sabotulna hari raya palamulak kita tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sendiri masurai tanau patari na yon maramal ibadah na pertama surai ta maramal ibadah na upatarion syaratna alim tu anna li ajalan yubadiruni fa ana ubadiru aku sadar ning nangudai bahwa ajalku akan datang tiba-tiba maka sebelum dia datang tiba-tiba maka sebelum roya wompotima kan suni din tong dompak suro ya ompoti irai raudan may botoholo naget udan dompak su ompot raudani ompot tidai ulang ko kalah ibain udani maget mulai isodun bontar naman jombur dompak su sampai udani tuson ompoti ma aso marsi kojar-kojaran don udan pena marsi kojaran doho ajalmu andikan doro ajalmu wallahu a'lam. Dia datang dengan tiba-tiba dan segera ompot-ompot ro dompak suro ya ompot wompoti maning muma ompoti manau patarion ompot na sudut beho taon na robe nabahatan makum ta sa taonon nadut kalay na rojolo on nga nadut kalay be nasihat-sihat do walay na jolo taon na lewat on nga nadut kalay be sendia do suray ba mar ibadah suray ba mangompotina ada na ajali yang gap ro ompot roncot na dadot ngadut kobe ada pe naman bain kita surah mengompoti maramal ibadah Allah senantiasa memandangku maka aku malu kalau aku tidak beribadah dipandang oleh Allah. Naidani Tuhan sajo ita isaksion Allah Ta'ala ita mailah inang na manguluan marmayam sajo padahal na isaksion ni Allah do olo anggo ida Tuhan na marmayam sajo do mangaji penganara ila ru'amu Allah Ta'ala olo meramal ibadah ko arana Allah senantiasa memandang ko adope di ita sudah punya kewajiban adong sudah kewajiban ta maka inda dong napaturi kewajiban mi kecuali ho olo masuk karejo sarupod anak mo de mangomo tu anak mi ada nganong kanara membalanjo anak mi kecuali ho betul do wa inda yalak jiren mikit membalanjo inda pena pature ho mayai dara alak na lain tong kinnay membantu hoy nanong kanarak nala na alak na lain manungani hoy kuburani inda dong yalak na lain tong kinnay nang kan marbagi pahalul ko nang kon seharap kon ibagi iya pahaloy oleh bagi udamu di akhirat ni anggo bisa pahalomi do perikrekia isi dia menyelamatkan ko homanya anggo ngai selamatkan ko dari segi sobobna isi pe menyelamatkan ko dong ibe na terakhir surah tamar amal ibadah anni alimtu anna li rizqan la yujawizuni ila ghairi
Aku tahu bahwa aku punya rizki dan tidak akan dipindahkan Allah kepada orang lain gara-gara beribadah. Maka aku beribadah karena rizkiku akan datang kepadaku dan tidak akan berkurang rizkiku karena ibadahku. Maka pature ibadahmu anggora sokimi jode. Ulang sego ibadah gara-gara naman jalaki rasoki. Tersaima umma ayah kajinta, mudah-mudahan nian ati-atin tahun mur ipayas Allah Ta'ala mur magaji ita mur madonok kita tu Allah di arga nagodangon naupat bornginon ulang ita sio-sion be ulang marpindah berwanta sian kesibukan dunia apalagi untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabad istighfarmu bawa pena 100 nulis sekali jukku baca istighfar tolong habis istighfar baca la haula wala quwata illa billah 100 nulis sulang susah tu hati-hati. Ona adong-adong kuda susah muyon buha. Jadi ahama istighfar ko. Aran alak na istighfari indi susah Tuhan hati-hati nai. Ja'alahullahu min kulli hammin faraja. Susah niai ialah Tuhan. Wa min kulli dhikin makhraja. Sempit niai akan dilapangkan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rezeki dia dimudahkan oleh Allah. Ima hikmah ni istighfar. Paduana la haula wala quwata illa billah. Maka dia menjadi obat hati. Nakan mengobati hati-hatenta sen 99 penyakit. Na paling menek na yubati ni la haula wala quwata illa billah. Alhamma susah dan gelisah. Pala perlu amu tenang dua zikirmu na paling utama. Pertama pabahan istighfar, padua na pabahan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Matenang, pala tenang hati-hati, maaman maramal ibadah, masehat kita. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأجدادنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته